Oras madihita saluhutna kadamang dot dainang ninulunga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringanan anggiat totong pangaromotion jala padunganyo ni dibata manotong di bagasa ngoluta. Hurian ni Tuhan tapasada roha do pikrata lahu manangin hata ni Tuhan di bagasan tikion martangya kita. Dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata nasartu hita di bagasan tikion dienek may sian buku perpesalmen biddu 25 mamuka mesena esada masuk 1 ayat 10 tapayut ihut ma odo hata ni Tuhan. Edde sian si Daud. Hodo ali Jehoba di halungut rohakku. Ali di batakku marhaposat tu hodo au. Unang tung paila au. Aso nang mor sura-sura akka musuk kumida au. Dang taheta gamon tarura sudi akka nama kaposiho. Say maila do sugut akka pangose suada alana. Ali Jehoba, say pabotoh matuaw akka dalammu. Jala ajarhot tuaw akka bugasmu. Say tugu-tugu maaw tu bagasan hasitongammu. Jala ajar yaw ay hodo di bata ni hatwaku. Hodo na huwaposi ganup ari. Say ngok maali Jehoba akka dinggan di basam do asini roham. Asyan narubi do akkay. Sa unang paingot-ingot akka dosa niya pasokku do pangalasyokku. Sa ingot maaw ali Jehoba. Hobar tu as ni roham. Ali ni dinggan di basam. Pardingan basa jala nabonar do Jehoba. Ala ni dipodaho do dalan na tigori tu akka perdosa. Di parnonohon do uhum tu akka na dangol. Jala diajar dalan na tu akka na terjepol. Asini roha do hasitonga do sudi dalan ni Jehoba. Dia ka na mga raduti padanna do akka panindangyon na. Ido yang gosah. Damang dainang na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Molo tapayut ihut parngoluon manang pardalanan ni ngolu ni jolma di pesta demokrasi di tahun 2024 takas matarida akka pakirimon nang pejojo akka pakirimoni dan patuduon haporsiaw tu debata akka pakirimoni dan patuduon akka hasitonga. Alay akka pakirimoni tung masa takas tarida. Isarana takas do tabereng para pendukung di presiden nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 marpakirimo do nasida asa monang junjungan. Bahkan ala niya kapakirimoni gudang do hal-hal nadinggan di patu panasida asa monang majunjungan. Bahkan hal negatif memang sasitong na di patu do nasida. Di bagasan parngolun ni Hakaristino pia manginang masa dui. Sudido jelma kariste jelma na mangulu di Portibion pakirimon na asa dumenggan ngoluna. Pakirimon na asa molotumpe di bagasan akasitaono. Asa sitaono ni boy diadopi. Jala do musedo na marsitaono. Marpakirimon do ibana asa salpu akana do sitaono ni narotu bagasan ngoluna. Asa tupa kanya jagar. Tupa kalas ni roha. Tupa akka ulupolo di bagasan parngoluon.
Huria nenonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan terpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Takas dong di patuduhon Psalme 25 pakirimon manang sadatangiang na pinasaha ni si Raja David tu debata. Akapade bisu padan narobi digoreton nasida do marhite-hite akapangatusya di nasida. Di pasahat si Raja David tangiang pakirimon no tu debata ala naung dipaingot na poso ni debata panurang ni debata imasinapan taringot tu pangalaho ni si Raja David nang maralo tu adupan ni debata. Dibuat ibana inata ni naposona si Uria. Jala ditahibana katahina roa. Asa mati di parporanga si Uria. Jala tulus aluhut na katahinay. Aletahinay mabain ibana di paingot debata. Mabain debata tarimas tu ibana. Dipengok debata do tutu ibana alanya ka pangalhonai. Marhite-hite sinatan. Jeladung dipengok debata ibana. Dia ka pangalahona na hurang dinggani. Takas maibana. Ropa sahaton ngoluna. Ropa sahaton hadiron na tu debata. Di hata ni Tuhan na manginang tung masetakas do di pasa ibana pakirimon na. Hodo ali Jehovah dia lingut rohakku. Ali di bataku marhaposa tuho do au. Unang tungpaila au. Asa unang marsura-sura akka musukku mida au. Marhite-hite terpukon. Tarida ma tak kasian di pasahat ibana mahadirionna ngoluna tu debata. Asatung dipatuduhon debata asini rohana. Asatung marpangulai rohani debata. Asa unang tarurak ibana. Dialah nyakah salawan doa dosana. Dia berdoa. Dia bermohon. Dia mohon ampun. Di dalam permohonan ampunnya di pasahat ibana dirina tu debata sampai natuk do debata namar gugu do debasa jalan namar pamuati do rohani debata mida ibana di bagasan ia manginang adong pos ni roha adong haset yao adong uduk ni roha jala adong panol solion dia kapangalaho di ibana naso tama dia do pani debata. Jala porsia do ibana holang debata sabindo naik kopatuduan akadalanna hasitonganna do lomoni rohana naik kon ido iuto di mana di bagasan akanguluna dang tarura beibana di bereng musuhna. Dan gabi marhuraja muisuna. Ala di pangalahona na sudingani. Di dalam kesalahan dia menyampaikan penyesalan. Di dalam penyesalan ada sebuah keyakinan bahwa kasih Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Di sido do ibana di bagasan naik papitona manginang. Saya unang paingot-ingot akadusa ni haposokku do pangalasyoku. Sa ingot mau ali Jehovah hobar tu as ni roham ala ni dinggan di basam. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan dosa-dosaku pada masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Adong panol solion di bagasa ngoluna. Maka ketika dia adong panol solioni di ibana, tarida do panol solioni marhite-hite na totong ibana sapetu hatuaonna
mardalan hobbar tulomoni rohani di bata. Na marlapatan amanginang molodung tal sol solia kadosa pangalayo syotta. Na maralo tu asini rohani di bata. Ikon tarida mai marhite-hite parangi na denggan nekoboy mahita mardala di bagas solomoni rohani di bata. Jangan lagi melakukan dosa. Jangan lagi melanggar atau lari dari koridor dan ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Hurian yang longa di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite ujahan nasa tuhita di apala partikenon di do di patuduhon di bata dalan na Tuhan. Akita pe manginang ado na kuraji mata sian hata ni Tuhan. Na parjolo sahali marhite-hite jami taong neng takas di pengok tuhita. Songo dia pe aka dosa pangalasyota na maralo tulomo ni rohani di bata. Molo ima adong hamu baun ni roha di bagasan rohatta. Tuk do asini rohani di bata. Dala asini rohani di batai tumasai hot situ tudo di bagasan ngolota. Ubal gado asini rohani di bata chandri basna. Na jelas molo imatabu tu mardosa hita. Olo hita mapurus tu di bata. Jala molo mapurus hita tu di bata. Tal sol ya kadosata. Iko mardalam mahita di bagasan hasit tongan. Maka jangan pernah engkau di dalam kehidupanmu katakan menyesal, tetapi tingkah lakumu, kehidupanmu, pangalahom satokin menyesal, satokin naik musena maulah dosa. Asini rohani dibatai tu masa takas do hahotanna manotong saling lilingna di bagasan Yesus Kristus. Maka ketika kita sudah menerima nungata jalo asini rohani dibatai unang betaulahon akadusa na maralo tulomoni rohani dibata. Iku merdalam mahita hobar tu panuturion tu padonganion jala panodangyon di bata di bagasan Yesus Kristus. Tading maaka na hurang dingkan taulahon maka na dingkan hobar tulomoni rohani di bata. Na padua damang dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jami taon neng takas pasahat to tuhita asa totok kita marpos ni roha holang tu debata sabing dada tu portilyon tayo amanginang pos ni rohat ta holang tu debata sabi. Jadi amanginang songo dia pekana masa di bagasang uluta narahis na maol na suharsya roha do pikiran na maralo tu ate-ate na sonatulus akka cita-cita dan dapat do piakka na jinalaha alai di paingot do tu hita ganuk marsada-sada ikototong do hita marpos ni roha tu debata dada tu portibyon amanginang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus gudang do jol masih sonarion dan pos rohana tu debata alam pos rohana tu debata gabi mar debata gana-gana ni bana gabi maulan akan sana dengka. Dumar si tahun non ibana. Di paholang ibana dirina sa debata. Alang go hita kajul mana porsia. Di bagasan dalan hasitongan di debata. Ikon holang debata sabing di bagasan Yesus Kristus taoloy. Ikon holang tu ibana hita marpos ni roha. Maka ketika kita marpos ni roha tu debata dan mardosa bihita manila. Dan taulah obiak kahosong. Isarana manginang songonima tahubukon tu konteks pemilihan presiden akan anggota dewan na masa si senario. Jadi ketika nanti pilihan kita tidak menang, jangan kita membabi buta mengatakan ini salah dan denggan do karena asing tapi buruk-buruk. Bahkan kita panaskan situasi. Kehadiran orang Kristen di dalam pesta demokrasi harus menjadi penyejuk, harus menjadi penengah, harus membawakan suara kasih,
yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan kebenaran kepadaku. Di patudut di batado dalam hasit tongan. Jaldakulah di patudut di bata. Dong di patudut di bata dalam hasit tongan ni. Ikon di dalam hasit tongan ni do ita merdala. Kita masuk ke jalan itu. Ani ni amang ina mulut luak ka junjungata. Sotung tubuh ka hosok. Sotung tubuh ka elat. Sotung tubuh ka late. Sotung gabi ma taisahi tamusuhi. Alai dalu manang-monang ikototong do hita si buat damai. Karena orang yang sudah bertobat, yang sudah mangulu di bagasan asini rohani di bata, dia hadir patudun asini rohani di bata di dalam situasi yang enak dan yang sulit sekali. Nah patuluan na manginang jalan na parpudis sahali. Adong ma sada carita. Adong masahalak padita. Natakas paditaon pertanian. Paditaw pe parsaw. Di sada tiki tarsosak may mana di bagasan parngulon na. Moding ma inatana. Dumoding inatana. Gudang mapasahaton akahata pangapoliot tu amang paditaw. Moding ima inatana ala ni kecelakaan pada saat doh ima dua yang nakon. Kecelakaan ima di mobil. Moding ma inatana moding di tempat. Pada saat itu memang tumatangis situtupan kita. Dikubur ma inatai. Gudang makan na mga puli. Alay, tetap doy ma tigar ampat kita. Pigar kemudian, moding mamusenang dua anak. Ado mamadok ko anggo kurasa ko putus asa rupat dito. Nama dombe. Nama balu iban anak kon na pedaman. Alay, mardala makapartikian. Di bereng jelma, tetap di matigar pat dito. Nah, adong masahala ruas. Memang ruas so dang pola par minggu. Ulang na mga lulia ka kesala dia kadongat do. Kesala di pad dito memang nak dilului mana. Alang takas dita di mana ima pad dito. Roma ruas so manukut tu pad dito. Amang pad dita. Aha do resekna. Asa buya songon amang pad dita. Buy matetap kuat idokon. Ro pad ditay dok pad ditay ma. Dang buy amang songona. Roma tutur tersinggung. Basa dok namang pad dita songoni ini. Ido dang buy amang songona dok amang pad dita. Na mangas taaw do amang. Nina amat tomma. Na di jok kali amang doaw. Daw amang. Nina amang pad ditay. Asa boy amang songonaw, jal asa hupabua resek na. Ni namang paditay ma. Marminggu ma amang ima selama sa taonon, dung marminggu amang selama sa taonon, hupabua peresek na nina. Roma maton, pantang dipancing. Bah, oke, tantang ang paditaw na ro di mana. Marminggu maturusima amat to. Marminggu. Dung dapok sa taon. Lupa masuku-suku ni sian imamat to. Jadi, dung lupa suku-suku ni Roma amang paditay. Amang, mamar minggu bereng amang sa taon. Ima damang bah. Jadi buhadok perasa damang. Dok ka namang paditaw ma. Bah, tung margugo si tutu damang bah. Di Roma amang paditay. Di ko amang dopi suku-suku damang sa taon na salpu nina. Ate he, dok ka di ma amat to. Isuku namang do narahitu buhado asa marguguaw ditikin na mo di padita jala ditikin na mo ding akena koko badak pingot suku-suku ni rata na polahu alusi nunga diboto amang alus nate do imada
Tuhan itu nama leku berarti do kene mama toma. Nah manginang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nah kita pesongan itu manginang bukan karena pendeta atau siapapun dia, tapi ketika dia marhaposa tu debata langsung dia pe borak di sitanonna langsung dia pe do nyaka parokiloni gabe margogo do iba gabe margogo do hitam lo marhaposa tu debata alenia manginang di patudu debata do ke dalam hasitongana di bagasan pargolonna aleni marhaposa kita long tu debata samping Jon mana marhaposa tu debata sabing mangulu imana di bagasan asini roha mangulu ibana di bagasan holong jala mangulu ibana di bagasan olopolo rak doh ima debata bukan kekayaannya membuat dia bersukacita tapi bersama dengan Tuhan dia akan bersukacita dia bersama dengan Tuhan maka dia berjalan di dalam holong di debatana semoro amin martanya kita mau lihat mau pasak ruanami tuho ali debata Jehovah disude dengan dibasam asini roham na totong dilehom tu bagasang ulu nami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Palwasa tamo patugun ha portion nami lamang oleho. Posrohan nami Tuhan. Basato diri nami keluarga nami duk mulu nami tutangamu. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mengaramoti.